कहली आज्ञा आपण तो सदा बेले स्टीव रे छाड़ुछ आज्ञा ये आज्ञा ये हमर भागवत लिखिछन जे आज्ञा ए जीवर जीवार निकटे जाई संशय अन्य गटे भले आज्ञा ए जीवटा गला बेल को गटटा तैयार करिक होछि ना आज्ञा गला बेले तैयार होछि आज्ञा ना ना तमे जो प्रश्न पचारल एकटा भागवत रे अछि बोली पढिछ त ठीक आज्ञा आमे आदिवासी लोक आज्ञा पाठ सेते नाही एमती श्रद्धा को बेले बेले पढिबा पाखरे बस्तु आज्ञा सुनो आज्ञा ये जीव मरण निकटे आज्ञा बेगे चिंतई अन्य घटे ठीक आज्ञा फर्स्ट पद में फासरी गली ये जीव मरण निकटे बेगे चिंतई अन्य घटे ये जो शब्दटा अछि हम भागवत रे बुझला सेटा माने आम शरीर जेतोले जीवात्मा छाड़े सेतोले से आउ गोटे घट कथा चिंता करे हैला कि से किमिति चिंता करे ना हमर जे जो लोक माने सब देह त्याग करूचंती सेतरी दी प्रकार लोक अछंती जने होचंती पुण्यात्मा आ जने होचंती पापात्मा आज्ञा पुण्यात्मा लोक माने जेतले देह त्याग करंती ताकर तो पाप कर्म नष्ट हो जाय थाए से कोन करंती ना गोटे घट छाड़िले आउ गोटे घटरे जाके तुरंत प्रवेश करते कारण तांकर प्रेत जोनि रे भोगा भोग किछि न थाए अच्छा सेटा जाय किमिति ना जोक कोन करे ना जेतेबेले गोटे घास गछर ऊपर को उठी जाए से आउ गोटे घास गछ को जीव केमिति ना पवन रे दोहली दोहली आउ गोटे घास को धइले आउ ये घास गछटा को छाड़े जोक जे एकई चरणे जेसने संचरई तुणे अर्थात जोक जिमिति गोटे गछर आउ गोटे गछ को जीवा पय धरे आउ गोटे गछ को धइले जाई ए गछ छाड़िबो न पड़ी जीवो ठीक अछि बोली हमर ए पुण्यात्मा लोक माने कौन करती ना जिते शरीर त्याग समय आसे सी कौन करते ना भोगा भोग किसी नाई तुरंत आउ गोटे घटरे से माने जन्म होवाई जगह प्रस्तुत हो जाए ये घटटा छाड़े माने आर घटरे जाए प्रवेश करे बुझल ना किंतु पापात्मा लोक जो माने था से माने ये घट छाड़ला आउ गोटे घट को जाई पारंती नहीं कारण से पाप भार अधिक थाए सी कौन करती ना ये वायुमंडल रे घूरी बुलती कर्म फल गुड़िक भोग भोग सैला सी जाकि आउ गोटे घटरे प्रवेश कर बुझिपारे तो ये माने दी प्रकार लोक आ जो माने ब्रह्म मार्गी लोक रहिले अन्य घट चिंता ना सी देह त्याग कर तो सी ब्रह्म स्वरूप लीन हो जन्म नाही ये मृत्यु मरण ना तेणु सी हेल्ले ना ब्रह्म मार्गी आ पुण्य कर्मा मानकर तो सीधा जाकि प्रवेश करते पापात्मा माने भोग भोग सैले जाकि पुणी आ गोटे देह प्रवेश करते यहाँ हूँ भागवतर अर्थ हमें आज्ञा श्रद्धा को बेले बेले पड़ुଛୁ तो आज्ञा आम तो बहुत कर्म लोक आज्ञा कर्म लिया कौन खाम दमर आसिक आम से जाणु आज्ञा आपण टीवी सदा बेले मुझे देखी मोबाइल रे बहुत श्रद्धा आपण कथा शुणी बहुत दिन मोर काले आज्ञा कौन फोन कले खराब भाविने नुई बोली समस्त तो फोन कर बुझुंट आज्ञा क्या पर्यंत रागरे के कौ ना कहीं करेंगे बोल कि आज बड़ दृढ़ कली आज्ञा आज्ञा महिमा धर्म महिमा धर्म हो जो धर्म हो सब तो आम सनातन धर्म बुझल आज्ञा आमर समस्ते गोटे गोष्ठी किसी असुविधा नहीं तुम जो जहाँ किसी सन्देह हो मजे मझे पचार मुझे तुमको कहदे हाँ आज्ञा कहीं सदा बेले आपण प्रवचना मुझे पकईकी शुणुथी से आपण कहवा धैर्य रखा मुझे आपन को फोन कली आज्ञा आपण को जिते तुम मोबाइल जदि ऑन कले आपण को ये जो प्रवचन आसो तुम तो अलेख कर्मी महिमा कर्म हेल्ले तमरी कर्म आम बहुत जिन गुड़िक निहाती दरकार पड़ो निहाती दरकार आज्ञा हाँ कहीं तुम जो कर्म कर कर्म जिन गुड़िक ही मुझे छाड़ू आज्ञा आपण ना आज्ञा आम गुरु मध्य थे देह त्याग हो गले आज्ञा ना विश्राम्बर दास आज्ञा
ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ତମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ରାଗି ଲୋକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଡେ ବଡ ହାତୀ କେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଧରିକି ଆୟତ କରିଦେବା ଲୋକ ଏଠି ଆମର ଗୁଡାରୀ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କେ ଥିବାର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିବେ ସେ ରାଗିବେ କାହିଁକି ସହଜରେ ବୁଝେଇଦେବେ ଆଉ ବାବା ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଜମା ରହି ହେଲାନି ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ କହୁଥିଲେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ଜଗତ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସରି ଯାଇକିରି ମହତତ୍ୱରେ ରହେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସରି ଗୁଡିକ ସେଠି ଯାଇକି ରହେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି ଯେ 700 କୋଟି କି 800 କୋଟି ଏମିତି କିଛି ଅଛି? ନାଇଁ ଶରୀର ତ ଅସଂଖ୍ୟ ତାର କଣ ଗଣନା ଅଛି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ କଣ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଥାନ୍ତି? ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଉଦାହରଣଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯୋଉ ଫଳ ଫଳେ ସେ କଣ ଫଳ ଫଳେ କିଛି ଫଳ ଫଳିକି ପାଚିକି ଝଡିଯାଏ ପୁଣି ନୂଆ ଫଳ ପୁଣି ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ନାଇଁ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଆତ୍ମାଟି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଶେଷ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ ବୁଝିଲେ ନା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ତାନେ ରୁହେ କାହିଁକି ଶରୀରରେ ନାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପିତୃଯାନ ମାର୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଗତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବହୁ ବର୍ଷ ରୁହନ୍ତି ବହୁ ଭୋଗ ସରି ସାରିଲା ପରେ ପୁନଃ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ମହତତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠୁ ପୁଣି ଗର୍ଭକୁ ଆସନ୍ତି ହେଲା କି ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ସେମାନେ ଏମିତି ପଡୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ମହତତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ସତ୍ତା ନଥାଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହେ କେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହେ କେମିତି ନା ସେଇ କଥା ଆମର ଗୀତାକୁ ଦେଖିବା ଗୀତା ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ମମେବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ ମନସଷ୍ଠାନେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନି କରସତି ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥ ଶରୀରରୁ ମନ ସହିତ 6 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ଶୁଙ୍ଘିବା ଚାଖିବା ଏବଂ ଛୁଇଁବା ଏଇ 5ଟା କର୍ମ ଏବଂ ମନର କର୍ମ କଳ୍ପନା କରିବା ଏଇ 6 ପ୍ରକାରର କର୍ମ ବୀଜକୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଥିବାରୁ କଣ ନା ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟି ରହେ ଯେମିତି କଳସୀରେ ଜଳ ପୋଖରୀ ଜଳ କଳସୀ ଜଳଟା କଣ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ଦ୍ଵାରା ତା ଭିତରେ ରହିଛି ନା ସେଇ ଆବରଣଟା ହଉଛି ଆମର ଏଇ 6ଟା କର୍ମ ବୀଜ ତାକୁ ନେଇକିରି ସିଏ କଣ କରେ ନା ଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସେ ରହେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ବସ୍ତୁ ଭଳି ସେ ଶରୀର ନୁହେଁ ସିଏ ସବୁ ପୁରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଶରୀର ସେଗୁଡାକ ତାର କିଛି ଗଣନା ଆଉ ହିସାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମୟରେ 2ଟା ପଦାର୍ଥ ରହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ହାଇଜେନବର୍ଗ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆମର ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହିଲେ କଣ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିପାରିବେ ତେଣୁ ଶକ୍ତିର କିଛି ଇୟତା ନାହିଁ ନା କଣ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଥାଇପାରେ ଯେ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗୁରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି 56 କୋଟିରେ 1 ନାମକରେ ଅ-ଉ-ମ ତ୍ରିବୀଜ ସୂତ୍ରରେ 56 କୋଟି ଜୀବ ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ଜୀବ ଆତ୍ମା ଏମିତି ରହୁଛି ତାହେଲେ ତ 56 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା କଥା କିନ୍ତୁ ନା 56 କୋଟି ଜାତିର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଛେଳି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତି କିନ୍ତୁ ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରେ 5-10 ହଜାର କି 50 ହଜାର କି 5 ଲକ୍ଷ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର 56 କୋଟି ପ୍ରକାରର ଜୀବ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଗଣନା କରୁଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବ ଗୁଡିକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବେ ସେ ଯେତେ ବଢନ୍ତୁ ଯେତେ ଛିଡନ୍ତୁ ତାର ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ରହିପାରିବେ ତେଣୁ ମହତତ୍ୱରେ କେତେ ଯେ କଣ ରହିବେ ତା ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ପୁଣି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ମନେ କରାଯାଉ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ମନେ କରାଯାଉ 100 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ 100 ଜଣ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ କୋଉଠିକି ନା ମହତତ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲେ ପୁନଃ ସେ 100 ଜନ୍ମ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଥିରୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ 100ରୁ 110 ବି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହବ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବତୀ ଜାଳୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବତୀଟି ଗୋଟିଏ ଜଳୁଛି
କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଆପଣ 100ଟା ଆଉ ଅଲଗା ବତୀ ଯଦି ଲଗେଇକି ନେଇଯିବେ ସେ 100ଟା ବତୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବତୀଟି ଜଳୁଥିଲା ତାର ନିଆଁଟା କ୍ଷୟ ହେବନି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଗୋଟାକରୁ 50ଟା ହେଇପାରିବେ ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହବନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଠୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ଯେ ସେ ଯେ ପୁଅଠି ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରହିଲା ସେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ତା ବାପର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବିଭକ୍ତ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ନିଆଁରୁ ଯେମିତି ନିଆଁ ନେଇଯିବା ସେ ସେମିତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ସେ କଥା ତ ହବ କି କଣ ତାର ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କଣ ଯେ ଆମ ଶରୀରଟି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ଯାଇକି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯୋନିରେ ରହେ। ମଣିଷ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଆମେ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଖାଲି ମଣିଷ ହବା ସେମିତି ନୁହେଁ, ହୁଏତ ଛେଳି କି କୁକୁଡ଼ା କି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇପାରିବା। ଆମର ମଣିଷର ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ହଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ଶରୀର ନଥିଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେଇ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏଗୁଡା ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା କିଛି ତା ଟେକ୍ନିକ ଟା କଣ ହେଲା ନା, ସେଇ ଟେକ୍ନିକ ଗୁଡିକ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଧୀରେ 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 ଆତ୍ମାର ଇଏତା କୋଉଠିକି ଯାଉଛି, କୋଉଠି ରହୁଛି, କଣ କରୁଛି, ଆମେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ପୂର୍ବ ଦୁଷ୍କୃତ କେମିତି ଖଣ୍ଡନ ହବ, ଆମେ କେମିତି ଅପୁନରାଗମନକୁ ଯିବା। ଯଦି ନ ଯାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଯଦି ଆମର ହୁଏ, ଆମର ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା କେବଳ ହଉ, ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମର ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ହଉ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁ ନ କରିବା, ଗୁରୁ କଲେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ ଯଦି ନ କରିବା ଆମେ କୋଉ ଜନ୍ମ ଯିବା ଆମେ କହିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ଏକଥା ଭାଗବତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜୀବ ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଥାଇ ଡୋଳେ, ଭୟ ଚିନ୍ତଇ ତାର ରୂପ ଜନ୍ମଇ ଘେନି ସେ ସ୍ୱରୂପ। କୁମ୍ଭାର ପକର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାହାର ରୂପକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେଇ ରୂପକୁ ନେଇକି ସେ କଣ କରନ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କୁମ୍ଭାରୁଆ ପୋକ କଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଜାତିର ପୋକଟାକୁ ଧରିକି ଆଣିକି ତା ଘରେ ରଖେ। ରଖିଲା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଏତେ ଭୟାଳୁ କରିଥାଏ, କୁମ୍ଭାରୁଆ ପୋକ ଭୟ ବିହଳରେ ତା ରୂପଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ କଣ କରେ ନା ବେହୋସ ହେଇଯାଏ। ହେଇଗଲା ପରେ ସେ କଣ କରେ ନା ଘର ଭିତରେ ତାକୁ ମୁଦି ଦିଏ। ଦେଲା ପରେ ସେ ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭାରୁଆ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ତାଠି ହଉଥାଏ, ଧୀରେ 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 ପୋକ ଶରୀର କୁମ୍ଭାରୁଆ ଶକ୍ତିର ଶରଣରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା କୁମ୍ଭାରୁଆ ପୋକର ବସାଟି ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ କଣ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ, ପ୍ରାକୃତିକ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ ଆମର ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ସେଟା ହଉଛି କୃତ୍ରିମ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ, ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ। ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବର କାମ କରେ କୁମ୍ଭାରୁଆ ବସାଟି। ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଭିତରେ ସେ ଶରଟି କଣ କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁମ୍ଭାରୁଆ ଶର ପରିବର୍ତ୍ତ ହେଇକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତା ସମୟ ଆସେ ମାଇ କୁମ୍ଭାରୁଆ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ବସା ଚାରିପିଟି ବୁଲୁଥାଏ 6-7 ଦିନ। ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତା ମା ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଫୁଟେଇକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭାରୁଆ ପୋକର ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତା ମା ଜାଣିପାରି ଦୁଆର ମୁହଁଟାକୁ କାଟିଦିଏ, ସିଏ କଣ କରେ ନା ବାହାରି ଆସେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ରୂପକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ଆମେ ସେଇ ରୂପ ହିଁ କେବଳ ପାଇବା। ତେଣୁ ତାପରେ ସେଇଟା କେମିତି ହବ ନା ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବା, ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବମ ତେଜତ୍ୟନ୍ତେ କଳେବରମ ତଙ୍କ ମେବତି କୁହନ୍ତି ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତ। ଯେଉଁ ଭାବ ଚିନ୍ତିଣ ଜୀବ ଜୀବ ଛାଡ଼ଇ ସେଇ ଭାବ ଲଭଇ ସଦା ଭାବିତ ହୋଇ। ସର୍ବଦା ଯୋଉ ଭାବକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେଇ ଭାବଟି ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଯଦି ଗୁରୁ ନାମକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଗୁରୁ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ଗୁରୁ ତ ହେଲେ ମଣିଷ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ହଉଛି ସରଳ ସୂତ୍ର ଆମ ସଂସାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣକୁ ଗୁରୁଟିଏ କରିବା, ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଅହରହ ଭାବିତ ହବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ମନକୁ ମନନ କରିବା। ଗୋଟାକ ରୂପରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କାମ ଗୁଡାକ ଜୀବନରେ ଜାଗର ଛୁଆ ପିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମାନେ ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମର ପୋଷିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଚାକିରି କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସବୁ କାମ କରିବା, ସେ ପଇସା ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କଣ ହବ ନା ଆମର ମନଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେଠି ଥିବ। ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲେ
असुविधा किसी नहीं घोषी 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 जो नाम को जो चेतन को नहीं जी आपणकर मन थाऊ न थाऊ ऑटोमेटिक से अंतर स्फुरण हम जो अतिरिक्त प्रगाढ़ हो स्मरणटा सेटा करिवार कथा बुझे ना आम शुणिले खाली हेनी आम जब बारंबार करवा पाइबा निश्चित दादा गोटे हूँ जिन हूँ कौन खाली जस्ट खाली जानीदेवी जो आप जो कहले प्रथम जो सृष्टि से कर्म न थी बिना कर्म जो आसती कौन कर्मटा धीरे 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 बिल्डअप हो जाए नाई टे मु कहूँ आपन को प्रथम जो सृष्टि हुए है कि सेटा हूँ आम विश्व ब्रह्मांडर प्रकृतिर नियम है कि प्रकृति द्वारा आमर शास्त्र कहूँ ब्रह्मांकर दीटा अच्छी गोटे दिन गोटे राति है ब्रह्मांकर जो रात्रि समय आसे से विश्व प्रलय हुए गोटे गोटे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब प्रलय लास्ट बेलू जाकि ब्रह्म देह लीन हो जाए पुणी जो ब्रह्मांकर दिन आसे पुणी से कौन कर सृष्टि हमें सृष्टि आसिक तैयारी हमें यही जो सृष्टि प्रक्रियाटा आपड़ जो भागवत पढ़ते भल कथा हाँ नतुबा मुझे भागवत पढ़ी आपको कहीदेवी जिते ये पदार्थ गुड़ाक सृष्टि हमें समझे ना ये मैंने सब तो अचेतन ना जड़ गुड़ाक ये मैंने केवल ब्रह्मांड अंडकोश सृष्टि करते चेतन अंड को समझे ना ये मैंने जो समस्ते मिसिकी गोटे आवरण कर अंडकोश बोली कही कोश अर्थ गोटे किसी कोश घर जमी टसर पकर जमी जो घर से कोश तेणु या अंडकोश कोश कहीं कहले ना पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश एगुड़ा सब पदार्थ नुहति या शक्ति गुड़िक जो सृष्टि हो गला पृथ्वी शक्ति जल शक्ति वायु शक्ति गंध शक्ति एगुड़ा सब जो शक्ति गुड़ाक सब उत्पन्न होगा से शक्ति गुड़ाक जड़ शक्ति ये जड़ शक्ति महतत्व कारण नंबर ये मिसिकी गोटे अंडकोश सृष्टि करते है से कोश भितर कौन हुए ना आमर ब्रह्म शक्ति प्रथम कौन कर गोटे पुरुष रूप से आविर्भूत हुआ ना है विराट पुरुष से विराट पुरुष नाभि कमल ब्रह्मा सृष्टि है ब्रह्मा से ब्रह्मा प्राणी सृष्टि करती है विराट पुरुष नाभि कमल सृष्टि है ब्रह्मा जो आविर्भूत हुए ब्रह्मा से प्राणी सृष्टि करती प्राणी सृष्टि कर दी प्रकार मत अच्छी साइंस गोटे प्रकार कौच आउ आध्यात्मिक गोटे प्रकार साइंस कौन कौच ना साइंस कौच जो विश्व ब्रह्मांड किसी नाला प्रथम जो निहारिका मतवाद अनुसार सूर्य ठार विच्छिन्न होकर पृथ्वी आसला पृथ्वी धीरे धीरे शीतल है शीतल हबार से जल पवन इत्यादि सब पृथ्वी सृष्टि हो समुद्र प्रथम जेली नामक एक कोशी प्राणी सृष्टि हेले आमेबा सृष्टि हेले से जो एक कोशी प्राणी कोश हूँ गोटे से एक कोशी प्राणी सृष्टि हेले बोल कि निहारिका मतवाद कहूँ किंतु भागवत कहूँ जे एक कोशी प्राणी भितर प्रथम चेतना प्रवेश कला विराट पुरुष रूप विराट पुरुष अर्थ हूँ साकार मूर्ति भगवान तो हूँ निराकार प्रथम साकार किमिति हेले ना पृथ्वी जिते से जो एक कोशी एक कोश प्राणीर जो कोश गठित है से कोश भितर सी कौन कले ना चेतन शक्ति आविर्भूत हेले किमिति आविर्भूत कौ रूप ना कोशर जो रूप तार हो गला से रूप तेणु कोशटा गोटे साकार मूर्ति ना तेणु निराकार परब्रह्म से साकार हेले कोश गठित होती कौन कला ना प्राणी रूप गठित कले विवर्तनवाद अनुसार नानादि प्रकार प्राणी से भिन्न भिन्न प्रकार प्राणी से जन्म सृष्टि कले है तो किंतु से कथा सी कहते किए सृष्टि कले ना प्रकृति सृष्टि कला बोली विज्ञान कहूँ आम भागवत कहूँ प्रकृति नुहे ब्रह्मा सृष्टि कला ब्रह्मा किए ना ब्रह्मा हूँ कारक बुझल कि ब्रह्मा को आम ब्रह्मा फमा जी न धरवा आम कह गोटे कारक कारक किए ना कारक हूँ चेतन चेतन वस्तु कारक केवे जड़ हो न पारे बुझिपारे कारकटा सोल चेतन चेतन शक्ति चित शक्ति से चित शक्ति द्वारा कौन हुए ना प्रकृतिर विवर्तन हो कोशरे परिवर्तन घटे कोशरे परिवर्तन हो एक कोशी दी कोशी बहु कोशी सब प्राणी सृष्टि हुई एक लक्ष 2 लक्ष 5 लक्ष सब प्राणी सृष्टि हुई प्राणी सृष्टि ही भागवत लिखाई प्राणी सृष्टि है द्वितीय स्कंध 6ठ अध्याय बोध अच्छी तेणु तुम प्राणी सृष्टि लास्ट बेलू सी कौन लिखाई अंते मनुष्य सृष्टि कला जही विश्राम सर्वलीला तेणु
शेष मनुष्य सृष्टि कला जहाँ भितर दिव्य ज्ञान अच्छी विचार शक्ति रही मनुष्य को छाड़देले अन्य कौन प्राणी ठारे आपणकर विचार शक्ति नाही बुझिपारे आपण देखंतु मनुष्य पशु भितर पार्थक्य कौन कहिपारे हमर बुद्धि विवेक ए सब गुडा रहिला तांकर कोन बुद्धि नाय नै तांकर भी बुद्धि विवेक अछि अछि हां बुद्धि नाही विवेक नाही सब अछि किंतु से प्रयोग करि परना किंतु तांकटे से जिंस अछि से प्रयोग करि सिखि ना किंतु तांकटे अछि ना किंतु प्राणी ठारू मनुष्यर पार्थक्य गोटे जिंस मने रखंतु जे मनुष्य हसी पारे जोटा कि प्राणी हसी पारे ना पशु हसी पारे ना जदियो घोड़ा हसे किंतु घोड़ा हसीबाटा ताको करा जाए किंबा सी अन्य हिसाब रे तार हसता किंतु गोटे छोट मनुष्य छुआटे जेले 2-3 मास हे जे ताको गडे देथिबे सी आपण जेतले मुह हलेबे ता पाखरे से देखि देखि के हसी दबो सेही हसटा बोले कि ए हसटा मनुष्य को छाड़ देले को जगह ना तेणु यही प्रकार कथा तेणु आपण जहाँ कहले मु भाबुची किछि पाइथि मनुष्य सृष्टि होला परे जो कर्मटा बिल्डअप ही चले धीरे धीरे ना कौन ना कर्मटा सब शुणु कर्मटा किमिति भिन्न होउची शुणु आपण प्रकृति एमिति करिछि का मुह सहित का मुह समान हब नै अच्छा कहा कर्म सहित का कर्म समान हब नै तार एकमात्र कारण होउची स्थान काल पात्र स्थान आपण जेते अक्षांश द्राघिमा जेतिकी अक्षांश द्राघिमा मध्य जन्म होइचंती मु सेही अक्षांश द्राघिमा रे जन्म हेइने तेणु मोर स्थान होउची भिन्न आपण जो समय जन्म होइचंती मु से समय जन्म हेइने तेणु काल भी भिन्न आपण महागर्भर जन्म होइचंती मु से महागर्भर जन्म हेइने तेणु पात्र भी भिन्न काल पात्र भिन्न समस्तंकर केबे सेम हेइ परिबने जेतले भिन्न होउची हमर प्रकृति हबो भिन्न हमर रूप हबो भिन्न हमर सब गुडा अलग अलग हबो को बुझि पाइले ना जे प्रकृति रो नियम माने सृष्टि आरंभ रु धीरे 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 कर्म बिल्डअप हेई हां कर्म बिल्डअप हेई हां कर्म बिल्डअप हेई छला पर नाना प्रकार दिन सब डिफरेंट टाइप रो हुए डिफरेंट टाइप एक जिनस कोनी सी जगह रे सृष्टि नाही सब भिन्न भिन्न एई भिन्नता जोगु आमे भिन्न भिन्न वस्तु पदार्थ सब देखुचंती आ जदी भिन्न नकी गोटी हेतांता आपण देखुना जदि गोटे मुखर गोटे माने एक मनुष्य जदि 5टा हुए आपण काको चिनि परिबे कि ना आपण टीवी रे देखंतु गोटे असुर माया करी 50टा असुर हे जाउची तापर जने जतले तीर विध करची त काको विधिबो सब तो समान सब तो एक तेणु एटा होची माया आ माया टाको जदि काटी दिया जाए प्रकृत रूपटा तार जणा पड़े सब आमे जदि सब सेम बोली कि जगत रे देखिबा ताले आमर आ किछि पार्थक्य रहबोनी कि जगत सृष्टि लीला भी हो परिबो नै ठीक ठीक तेणु सब गुडाक भिन्न करी प्रकृति तार खेलुची आमे से प्रकृति रहस्य देखिबा दरकार।